जय जगन्नाथ मोर प्रिय श्रोतावृंद माने आपण मानंकु आंभ यूट्यूब चैनल परिवार तरफ हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। आज हेउछि 27/11/2025 तारीख गुरुवार। तबे चलंतु जानिबा नवग्रह मध्य थिबा 12 गोटी राशि संपर्क रे। मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर आजिर दिन रे केमिति कटिबो। तबे चलंतु आरंभ करिबा मेष राशि। मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई आजिर दिनटी केमिति कटिबो। आजिर दिन आपणक सपक्ष रे अत्यंत शुभ। कार्य क्षेत्र रे नूतन सुजोग एवं प्रशंसा मिली पारे। जे कोनोसी नुआ काम आरंभ करिबा पई आजिर दिनटी अति भलो अटे। परिवार मध्य रे सम्मान वृद्धि पाइबो। पिला माननकु नै खुशी अनुभव करिवे। धन लाभर सुजोग अछि। भ्रमणर योग मध्य रहिछि। प्रेम संपर्क रे गभीरतापण आसिबो। स्वास्थ्य रे हल्का मुंड व्यथा अनुभव करि पारंती। आपणक पई शुभ संख्या 3, शुभ रंग लाल। रिष्ट खंडनर उपायटी हेउछि हनुमानंकु सिंदूर दियंतु। परवर्ती राशि वृष राशि। एबे चलंतु जानिबा आजिर दिनटी वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि कटिबो। वृष राशिर व्यक्ति मानक पई दिनटी मध्यम धरणर रहिबो। कार्य क्षेत्र रे धीरे धीरे प्रगति करिवे। अनावश्यक खर्च बढ़ी पारे। सतर्क रुहंतु। परिवार रे विवाद समाधान होई पारे। व्यवसाय रे लाभ हेले मध्य धैर्य रखिबा आवश्यक। प्रेमी जुगल माने दुहे दुहिंकु बुझिबा पई चेष्टा करंतु। कांध किंबा पिठी रे कोनोसी कष्ट अनुभव करि पारंती। शुभ संख्या 6, शुभ रंग सबुज। रिष्ट खंडन उपाय हेउछि गाई को रुटी खाइबा पई दियंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि। तबे चलंतु जानिबा आजिर दिनटी मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो। आजि आपणक पई नुआ सूचना, नुआ प्रस्ताव ओ अपेक्षा नथिबा लाभर दिन। कामरे मनोनिवेश बढ़िबो। परिवार रे सम्मान मिलिबो। प्रिय लोकंकु नै मन खुशी रहिबो। मित्रंक सहयोग पाइबे। प्रेमी जुगल मानक पई नूतन सुजोग आसी पारे। स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहिबो किंतु खाद्य सठिक टाइम रे खाआंतु। शुभ संख्या 5, शुभ रंग हळदिया। रिष्ट खंडनर उपाय हेउछि निजर इष्ट देवतांकु गुकुल धूप दियंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि। तबे चलंतु जानिबा आजिर दिनटी कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो। कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई दिनर आरंभरू कोनोसी चिंता मुंड भितरे पसी पारे। कार्य क्षेत्र रे सावधानता अवलंबन करंतु। काहाकू अधिक विश्वास करंतु नाही। परिवार मध्य रे धीरे धीरे परिस्थिति सुधुरिबो। संध्या परे भल संवाद मिली पारे। प्रेमी जुगल मानक मध्य रे यदि कोनोसी आगरू मनमुटाव थिला आजि ताहार समाधान होई पारे। शरीर रे कोनोसी हालुका कष्ट अनुभव करि पारंती। शुभ संख्या 2, शुभ रंग धला। रिष्ट खंडनर उपायटी हेउछि चंद्रदेवंकु दूध धूप अर्पण करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि। तबे चलंतु जानिबा आजिर दिनटी सिंह राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो। आजिर दिन खुशी और सफलता रे भरी जिवो। कार्यस्थल रे आपणक प्रभाव बढ़िबो। नुआ लक्ष्य स्थापित हेबो। धन प्रवाह शक्तिशाली हेबो। परिवार रे सम्मान बढ़िबो। पूजा पाठ रे मनोनिवेश करिवे। प्रेमी जुगल मानक पई आजि शुभ समय। स्वास्थ्य अवस्था संपूर्ण ठीक रहिबो। आपणक पई शुभ संख्या 1, शुभ रंग सुनेली एवं रिष्ट खंडन उपायटी हेउछि सूर्य देवतांकु जल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि कन्या राशि। तबे चलंतु जानिबा आजिर दिनटी कन्या राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि कटिबो। दिनटी आपणक पई शांत एवं मध्यम धरणर रहिबो। कार्य क्षेत्र रे धीरे धीरे अग्रगति हेबो। एक पुराना कार्यर समाधान आजि होई पारे। परिवार रे केही बड़ व्यक्ति किंबा गुरुजन आपणकु परामर्श देबे जहा आपणक पई भलो रहिबो। प्रेमी जुगल मानक मध्य रे भावना रे आदान प्रदान बढ़ी पारे। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य खराब रहिबो। शुभ संख्या 7, शुभ रंग नील।
ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ମୋଦକ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଆଜି ମନ ଅଳ୍ପ ଚଞ୍ଚଳ ରହିପାରେ। କାମରେ କନଷ୍ଟ୍ରେସନ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପିଙ୍କ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ନୂଆ କାମ, ଭ୍ରମଣ ଓ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅଟକିଥିବା କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ନୂଆ କାମ, ଭ୍ରମଣ ଓ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଅଟକିଥିବା କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନର ଦିନ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଅପେକ୍ଷା ଥିବା କାମ ସଫଳ ହେବ। ପରିବାରରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଯୋଗ ଅଛି। ଭ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କେଶରୀ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟଟି ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଦିନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେବ। ଧନ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ଅଛି। କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଗୋଡ଼ରେ ଗଣ୍ଠି ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟ ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତିଳ ଓ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ଆଜି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ମିଳିପାରେ। ଘରେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ ଆଗମନର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁମଧୁର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାଲୁକା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 11, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟ ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦିନଟି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପେକ୍ଷିତ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଉପାୟ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ଏହି ରାଶିଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।